Hello guys, welcome to Repeat Reviews. हम शादी मेरी कैसे ऑनलाइन शो अम्मा टीवी और मैं बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इस प्रोग्राम में अम्मा की मज़ाहिया अंदाज पर मबनी ड्रामा रिव्यूज़ को व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं। बहुत कम टाइम में प्रोग्राम की व्यूज़ और फॉलोअर्स अचानक से बढ़ने लगी और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसके पीछे प्रोग्राम की होस्ट अम्मा मैम लुबना फरियाद और सीनियर एक्ट्रेस बुशरा अंसारी जी के दरमियान लेटर कंट्रोवर्सी से स्टार्ट हुई। कुछ टाइम पहले सीनियर एक्ट्रेस बुशरा अंसारी जी ने ऑनलाइन शो अम्मा टीवी और मैं के बिहाफ पर एक स्टेटमेंट के तौर पर लेटर जारी किया था। उस लेटर में ऑनलाइन शो अम्मा टीवी और मैं की अम्मा के लिए इनडायरेक्ट कुछ ऐसी हार्श वर्ड्स का यूज़ किया गया था जिसकी वजह से सीनियर एक्ट्रेस बुशरा अंसारी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था और उस लेटर को इनडायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ रीपोस्ट किया गया बल्कि बुशरा अंसारी जी के खिलाफ कई मीम्स और फ़नी वीडियोस भी बनाई गई। सबसे पहले शो अम्मा टीवी और मैं के बारे में कुछ बात करना जो बहुत ज़रूरी है और वो ये कि अगरचे इस ऑनलाइन शो को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और अम्मा के रिव्यूज़ को फॉलो भी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस शो की होस्ट अम्मा ड्रामों पर तंज़िया और मज़ाहिया रिव्यू करने के बाद ही प्रोग्राम की व्यूअरशिप बढ़ाने में कामयाब हुई। लेकिन किसी भी एक्टर का मजाक उड़ाना एक सर्टन लिमिट तक ही होना चाहिए। मजाक इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि एक्टर्स डाइजेस्ट ना कर सके और उस एक्टर ने इंडस्ट्री और मुल्क के लिए कितना सर्व किया है ये भी देखना चाहिए। तो चलिए हम अपने मेन स्टोरी की जानिब जाते हैं। तो जब बुशरा अंसारी जी ने पहली स्टेटमेंट जारी की तभी सब ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन शायद सेकेंड स्टेटमेंट के बाद हर कोई एक्ट्रेस बुशरा अंसारी जी के साथ एग्री करेगा, बल्कि उसकी सिंपैथी भी बुशरा अंसारी जी के साथ होगी। बुशरा अंसारी ने सेकेंड स्टेटमेंट में पुल इंसिडेंट शेयर की कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। बकौल बुशरा अंसारी जी के जब अम्मा टीवी और मैं की अम्मा का ज़ेबाइश के हवाले से इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स वो देख चुकी तो उसने रेंडमली अम्मा टीवी और मैं की टीम को कांटेक्ट किया और अपने बारे में सब डिटेल बताया। ये भी बताया कि वो एक्ट्रेस बुशरा अंसारी है और वो शो की होस्ट अम्मा लुबना फरियाद से बात करना चाहती है। जब प्रोग्राम के हेड ने उसको रिकग्नाइज़ किया तो उसने बुशरा अंसारी जी को इंतज़ार करवाया। काफ़ी वक्त तक कॉल पर बुशरा अंसारी जी के बकौल वो इंतज़ार करती रही और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट ही कर दिया गया। बकौल बुशरा अंसारी जी के मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे मुल्क में सीनियर एक्टर्स की ये औकात है बल्कि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। हम अपनी हुकूमत की तो बात करते हैं, लेकिन जब फील्ड से वाबस्ता होने के दावे करने वाले ही ऐसी बिहेवियर रखते हो तो हम किसी और से क्या गिला करें। मुझे उस बात का दुख हुआ, अगरचे उससे पहले मैं शो की होस्ट को एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि किस तरह ड्रामा ज़ेबाइश लिखा गया, फिर शूट कैसे हुआ और फिर फाइनल ड्रामा कैसे सामने आया। लेकिन मुझे जिस तरह से ट्रीट किया गया उसकी वजह से मैं वो लेटर लिख चुकी और ऑनलाइन पोस्ट कर दी जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ اتنا بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے جتنی آن لائن کریٹکس کرتے ہیں، اور ان کو ایکٹرز کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ بشریٰ انصاری جی نے یہ بھی کہا کہ ایکٹرز ہمیشہ بیسٹ کام نہیں کر سکتے، یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ اچھے ایکٹرز، ڈائریکٹرز، رائٹرز کے سارے پروجیکٹ بیسٹ نہیں ہوتے بلکہ برے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ پروجیکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کی ویسی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتی جیسے آپ نے سوچا ہوتا ہے یا آپ نے لکھا ہوتا ہے، یا پھر ٹیم ویسی نہیں مل پاتی، یا ایکٹرز ویسے ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ ایکٹرز بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، کریٹیسزم پازیٹیو ہو تو ایکٹرز کو حوصلہ ملتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں کریں گے، لیکن جب آپ خود ہی چہرے بگاڑ کر اور ایکٹرز کے بولنے اور اس کی وائس ٹون کا مذاق اڑائیں تو یہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کافی پرسنل ہو جاتا ہے۔ میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ سینئرز کو کریٹیسائز کرو، لیکن ان کی ایج، میک اپ، کپڑوں اور وائس ٹون کا ایسا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ وہ ایکٹر اگر مارکیٹ یا بازار میں بھی جائے تو بچے بھی ویسے ہی اس کا مذاق اڑائے جیسے کریٹکس اور ریویو کرنے والے اڑاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بشریٰ انصاری جی ہمارے ملک کی ون آف دا سینئر اینڈ ریناؤنڈ ایکٹریس ہی نہیں، رائٹر، سنگر، پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ کامیڈین بھی ہے، اور اس بات سے ہر کوئی ایگری کرے گا کہ سینئرز کو کسی ایک پروجیکٹ کے لیے بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ریسنٹ ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو فردوس جمال، نعمان اعجاز ہی نہیں بلکہ کئی اور ایکٹرز کے انٹرویوز کے کلپ کو غلط یوز کر کے ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سینئرز ایکٹرز نے اگر انڈسٹری میں اتنا وقت گزارا ہو تو وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ عزت کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو میرے سارے کریٹکس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پازیٹیو کریٹیسزم کو پروموٹ کریں، کیونکہ برا پروجیکٹ کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا، لیکن جب ہو جاتا ہے تو وہ واپس نہیں ہو سکتا، اور سبھی پروجیکٹ میں ٹیم نے ویسے ہی محنت کی ہوتی ہے جیسے دوسرے پروجیکٹ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے بشریٰ انصاری جی نے یا میم لبنہ فریاد نے یہ سب پبلسٹی کے لیے کیا ہے، یا بشریٰ انصاری جی نے ویورز کے سمپتی کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آلسو لائک، فالو اینڈ سبسکرائب ریپیٹ ریویوز آن یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔